Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan bikum ayyuhal fudala في هذا اللقاء المجدد في مدارسة كتاب تعجيل الندى بشرح قطر الندى لمؤلفه عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى. إن شاء الله اليوم سندخل في درس جديد وهو ما يتعلق بالفعل المضارع، علامته وإعرابه. طبعا ما يتعلق بالفعل المضارع سوف نقسم على قسمين، وهو ما يتعلق بالفعل المضارع وكذلك ما يتعلق باتصال فعل المضارع بنون التوكيد. طيب، أما ما يتعلق باتصاله بنون التوكيد سندرسه في اللقاء القادم إن شاء الله. وإن شاء الله اليوم فقط ندرس ما يتعلق بالفعل المضارع، علامته وكذلك إعرابه. طيب، ودرس بسيط إن شاء الله. طيب، وقبل أن نشرع في درس جديد نراجع ما سبق أن أخذنا في الدروس السابقة. فقلنا الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الفعل الماضي، الفعل المضارع، وفعل الأمر. والفعل الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الماضي، والفعل المضارع ما دل على حدث وقع في الزمان الحال أو المستقبل. وأما فعل أمر ما دل على حدث يطلب حصوله في الزمان المستقبل. وهذا عرفنا جميعا. أخذنا ما يتعلق بفعل الماضي، وعلامته أولا تاء التأنيث الساكنة، أي اتصاله بتاء التأنيث الساكنة، مثل ضربت، كتبت إلى آخره. وأيضا من علامات الفعل الماضي تاء الفاعل المتحركة، ضربت، تئت. تمام، فهذا تاء تسمى تاء الفاعل المتحركة. نعم. أما البناء للفعل الماضي قسمنا إلى أولا مبني على السكون، ومبني على الضم، وكذلك مبني على الفتح. متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ قال مع ضمائر الرفع المتحركة. وضمائر الرفع المتحركة ثلاثة أنواع: تاء الفاعل، نون النسوة، وناء الفاعلين. فمثلا ذهبت، ذهبنا، ذهبنا. فهذه الأفعال الثلاثة يبنى على السكون لاتصاله بضمائر الرفع المتحركة، ويبنى على الضم مع واو الجماعة. فذهبوا، فذهبوا هنا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. ويبنى على الفتح في غير ذلك، سواء لم يتصل بآخر شيء مثلا كتب، أو اتصاله بتاء تأنيث الساكنة كتبت أو كتبتا. نعم، فهو مبني على الفتح. طيب، ثم ما يتعلق بفعل أمر، ففعل الأمر هو مبني على ما يجزم به مضارعه، إما مبني على السكون، ومبني على حذف حرف العلة، ومبني على حذف النون، ومبني على الفتح. متى يبنى فعل الأمر على السكون؟ إذا كان صحيح الآخر
الذي لم يتصل بآخر شيء نحو اكتب، أو اتصلت به نون الإناث نحو اكتبنا، فكلاهما مبني على السكون. ثم يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر بالواو ادعو، أو بالألف اخشى، أو بالياء اجري، فهو مبني على حذف حرف العلة. ومبني على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين نحو اكتبا، أو اتصلت به واو الجماعة اكتبوا، أو اتصلت به ياء المخاطبة نحو اكتبي. والأخير مبني على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد نحو اكتبن، اكتبن، هو مبني على الفتح. نعم. طيب، نسيت أن أذكر هنا، وأخذنا في اللقاء الماضي علامات لفعل الأمر، وقلنا إن علامة فعل الأمر هو علامة واحدة تتكون من جزئين. الجزء الأول دلالته على الطلب، والثاني قبوله لياء المخاطبة. أما إذا كان يدل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة فليس فعل أمر، وكذلك يقبل ياء المخاطبة ولكن لا يدل على الطلب فهو أيضا ليس فعل أمر. وفعل الأمر لابد أن يتكون من شيئين، وهما دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. طيب، واليوم إن شاء الله نتحدث عن الفعل المضارع. نعم. فضل قرني يا رحمن اقرأ. أستاذ. آه في الكتاب صفحة كم؟ نعم نعم. وجدت. بسم الله. بسم الله الحمد لله. قال المصنف حفظه الله تعالى: قوله ومضارع ويعرف بلام وافتتاحه بحرف من حروف نعيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم تقوم. هذا القسم الثالث من أقسام الفعل، وهو الفعل المضارع. وقوله مضارع معطوف على قوله ماض كما تقدم. والفعل المضارع كلمة تدل على حدث وزمن صالح للحال والاستقبال، نحو يفهم المجد الدرس، فيفهم كلمة تدل على معنى لا وهو لا. فهم، وعلى أيوه. زمن صالح للحال والاستقبال. نعم، حسبك. هنا قال ومضارع. نعم، يعني الفعل المضارع، فهو كلمة تدل على حدث وزمن، يعني على حدث وزمن، وهذا الزمان صالح للحال والاستقبال، يعني يدل على الحال، يعني الحاضر أو الآن أو المستقبل. نحو يفهم المجد الدرس، فهنا يفهم فعل مضارع فهو يدل على الحدث، وكذلك زمن الحاضر أو المستقبل. طيب، آه بعده محمد رضا المديحي. تفضل. نعم أستاذ. مسموع اقرأ. أستاذ؟ نعم واضح. صوتي واضح. نعم واضح. ومما يعرف به الفعل المضارع ويميزه عن الماضي والأمر صيحة دخول اللام عليه، نحو لم أقصر بواجبه. وقوله وافتتاحه بحرف من حروف نأيت بالرفع على ابتداء وممن بعده خبر. وهذا فيه بيان أن المضارع يبدأ بأحد من هذه الأحرف الأربعة، طيب، وليس المقصود. انتظر. قرأت في الكتاب صحيح؟ أيوة أستاذ. طيب، بس dalam بس أنا أستخدم نسخة قديمة يعني. أها. نعم، طيب. مرة أخرى يا
ومما يعرف به الفعل المضارع ومما يعرف ومما يعرف به الفعل المضارع ويميزه عن الماضي والأمر صيحة والأمر دخول اللام والأمر صيحة دخول اللام عليه نحو لم أقصر بواجبي. لم وقوله أقصر لم أقصر بواجبي. وقوله وافتتاحه بحرف من حروف نأيت بالرفع على الابتداء وما بعده خبر وهذا فيه بيان وما أن بعده المضارع خبر وما بعده خبر وهذا فيه بيان أن المضارع بيان وهذا فيه بيان أن المضارع يبدأ بأحد من هذه الأحرف الأربعة ت وليس المقصود أربعة وليس المقصود أن هذه علامة ثانية للمضارع لأن هذه الأحرف توجد أحرف في الفعل لأن هذه الأحرف توجد في فعل الماضي فيكون قوله افتتاحه مبتدأ بحرف خبر افتتاحه مبتدأ افتتاحه مبتدأ بحرف خبره وبحرف ومعنى وبحرف و- خبره أو وبح خبره وب وبحرف خبره. وبحرف خبره ومعنى نأيت بعدت ولو عبر بأنيت بمعنى أدركت لكان أولى. نعم أحسن. و- طيب فقال هنا فذكر هنا العلامة الأولى بأنه صحة دخول لم عليه. طيب إن من علامة الفعل المضارع أنه صالح لدخول لم عليه، فاللام هو من علامات فعل الماضي، فلم لا تدخل إلا على الفعل المضارع. Jadi lam itu tidaklah masuk kecuali kepada fi'il mudhari. Maka setelahnya pasti fi'il mudhari seperti lam muqassir. Nah, kemudian di antara tanda itu adalah fi'il mudhari adalah dia dimulai dengan salah satu dari huruf na'a itu, yaitu nun, hamzah, ya, ta. Yang mana ini dikenal dengan huruf al-mudhara'ah. Huruf al-mudhara'ah. Taib. Hanya saja di sini asy-syarih yakni Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah tidak menganggap ini sebagai alamat fi'il mudhari katanya. Kenapa? Karena huruf-huruf ini juga bisa ada pada fi'il maudhi. Ya, tapi tidak mengapa sebenarnya kalau kita katakan ini sebagai alamat fi'il mudhari ya, dengan syarat-syaratnya harus terpenuhi. Ya, makanya nanti setelah ini penulis menyebutkan syarat-syarat dari huruf mudharaah itu apa. Gitu ya. Baik. Nanti kan kita sebutkan secara lengkapnya. Sayyidul Kiram, Iqra ma ba'dahu. نعم أستاذ. وشرط دخولها على المضارع أن تكون الهمزة للمتكلم نحو أقوم بخلاف همزة أكرم فليس للمتكلم بل هي للتعدية فالفعل ماض وأن تكون نون للمتكلم ومعه غيره أو Ghairu المعظم ومعه غيره أو المعظم أو المعظم نفسه mu'azzimi nafsahu. نحو أو المعظم نفسه نحو نقوم بخلاف نون Narjas. نرجس فإن Hmm. نرجس فإنها ليست بزائدة ولا تدل على معنى في المضارع تقول نرجس خالد Narjasa. نرجس خالد نرجس خالد الدواء أي جعل فيه نرجسا وهو نبت له رائحة Nabatun. زكية وهو نبات له رائحة زكية وأن تكون الياء للغائب نحو يقوم بخلاف ياء
ير Yarna'a. يرنأ يرنأ فإنها لا تدل على الغيبة. تقول يرنأت الشيب باليرناء. إذا إذا خصبته بالحناء Fadabtuhu وأن bidhatn. خضبته بالحناء وأن تكون Bilhanna'i. التاء إذا خضبته بالحناء وأن تكون التاء للمخاطب أو للغائبة أو للغائبتين، نحو أنت تقوم وتقوم هند والهندان تقومان، بخلاف تاء تعلم فإنها للمطواعة. تقول علمت عليا النحو فتعلمه. فهذه Fata'allamahu. فهذه فتعلمه فهذه كله أفعال ماضية، ولا عبرة بالزيادة في أولها لما تقدم. Masbuk. Nah. Taib. Faqulna inna min alamat al-fi'li al-mudari' labudda an yasbiqahu harfun min hurufi al-mudara'ah wa hiya al-hamzah summa an-nun summa ya summa ta. Taib. Walakin hadhihi al-huruf al-mudara'ah labudda min syartin atau min syurut. Asyartu lil hamzah lil mutakallim. Jadi hamzah itu harus menunjukkan mutakallim. Kalau hamzah tersebut tidak menunjukkan mutakallim, maka dia bukan fi'il mudhari. Misalnya akumu. Akumu berarti anak, ya mutakallim. Berarti itu hamzahnya memang menunjukkan mutakallim, maka itu fi'il mudhari. Walakin idza kanat til hamzatu la tadullu 'alal mutakallim, tapi kalau hamzahnya tidak menunjukkan al mutakallim, maka bukan fi'il mudhari. Misal akrama, ya, walaupun di sini ada hamzah tapi tidak menunjukkan mutakallim, maka dia bukan fi'il mudhari tapi fi'il madhi. Begitu juga nun, dia harus menunjukkan mutakallimin, ya mutakallim bersamanya ada orang lain atau yang mu'azzim nafsahu, ya, yang mengagungkan dirinya. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an itu sering menyebutkan nahnu, ya, nakhluqukum misalnya. Maka di sini bagi yang mengagungkan dirinya, pakainya nahnu. Jadi nun itu bisa untuk yang berbicara, yang bersamanya orang lain, atau al-mu'azzim nafsahu. Misal naqumu, ya artinya kami sedang atau akan berdiri. Bikhilafi nun narjasa. Di sini ada nun juga, tapi nun di sini tidak menunjukkan mutakallimin, ya, bukan juga yang mu'azzim nafsahu, maka bukan fi'il mudhari. Ya, narjasa di sini adalah menggunakan atau memasukkan nirjis. Nirjis itu bunga, ya semacam bunga, sama bunga. Narjasa itu fi'ilnya, memasukkan nirjis artinya. Baik. Kemudian adapun ya itu untuk lil ghaib. Nahu yakum, dia sedang berdiri, ya. Bukan pada ya yarna. Yarna ini fi'il madhi, ya, yang artinya menyemir, ya, menyemir dengan yuranna. Yuranna itu semacam hanna, ya, aku menyemir uban dengan hanna, ya, semacam pacar warna merah gitu. Maka yarna'a di sini adalah untuk tidak bukan fi'il mudhari karena ya di sini bukan ya dulu ala al-ghaibah. Kemudian kalau ta itu ya dulu ala al-mukhatab, ya taqumu anta, ya. Tapi kalau di ta'allama di sini maka bukan untuk mukhatab, maka bukan fi'il mudhari tapi fi'il madhi. Nah, itulah yang dimaksud dengan fi'il atau huruf al-mudhara'ah. Jadi fi'il mudhari itu harus didahului oleh huruf mudhara'ah yang 4, ya. Hamzah untuk mutakallim, nun untuk mutakallim wa ma'ahu ghairuhu atau mu'azzim nafsahu. Kemudian ya lil ghaibah
dan ta li al-mukhatab. Nah, kalau menunjukkan kepada selain yang tadi, maka itu bukan fi'il madhi. Baik, kita lihat sini. Jadi kesimpulannya untuk fi'il amr, fi'il mudhari, alamatnya pertama dukhulu ba'dil huruf, ya, yang disebutkan oleh penulis cuma lam, ya, padahal banyak huruf yang itu khusus untuk fi'il mudhari. Misalnya lan, asin, saufa, lamul amr, wala an-nahiyah. Itu hanya masuk pada fi'il mudhari. Ya, contohnya di sini lam aktub ad-darsa, lan atrukas salata, sa'adhab ghadan ila, afwan, ini sa'adhabu ya, bukan sa'adhab. Sa'adhabu ghadan ila Makkah. Saufa ahujju fil ami al-muqbili. Ya, jadi ada lam, lan, sin, saufa, liyuraji kullu talibin hifzahu. Falam di sini lamul amr. La tad'u ma'allahi ilahan akhar. Huna la an-nahiyah. Ya, maka ini huruf-huruf yang khusus masuk pada fi'il mudhari. Maka aktub, atruka, azhabu, ahujju, yuraji'u, tad'u, ini adalah fi'il mudhari karena dimasuki oleh huruf-huruf yang itu memang khusus untuk fi'il mudhari. Nah, wal alamatu tsaniyah allati tumayyizu fi'il al-mudhari min akhawayhi fi'il al-madi wa fi'il al-amr dukhulu harfin min hurufil mudhara'ah wa hiya majmu'atu fi kalimah anaitu atau na'aitu. Ya, orang Indonesia biasanya anita. Ya, ada hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, kalau hamzah tadulu alal mutakallim, nahu adrusu, an-nun tadulu alal mutakallim wa ma'ahu ghairuhu, aw mu'azzim nafsahu, nahu nadrusu, al-ya'u tadulu ala al-ghaibah, nahu yadrusu, at-ta tadulu ala al-khitab. Baik, هذه هي أو هاتان علاماتان تخصان للفعل المضارع. طيب، ثم بعد ذلك قال المصنف هنا اقرأ يا سقطي. نعم. قال المؤلف قوله ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم ويفتح في غيره كيضرب ويستخرج. اعلم أن الفعل المضارع فيه بحثان. بحثان. أولا بحث أوله بحث وهذا في أوله. بحث في أوله وهذا بحث صرفي. بحث ثانيا صرفي. بحث وهذا بحث صرفي. ثانيا بحث في آخره وهذا بحث إعرابي. نعم، حسبك. طيب، ثم ذكر المصنف هنا ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم ويفتح في غيره كيضرب ويستخرج. Pembahasan tentang fi'il mudhari kita bagi menjadi dua. Ada bahsun fi awwalihi, yakni fi awwali fi'il mudhari, dan ini pembahasan ilmu sharaf sebenarnya. Wa bahsun fi akhirihi, yaitu pembahasan di akhir kata, yaitu pembahasan i'rabi. Baik. Nah, kita akan mulai tentang pembahasan sorfi, yaitu tentang bangunan kalimat dari fi'il mudhari. Bagaimana sih kita memberikan baris pada awal fi'il mudhari. Ya. Baik. Habil Rifki Al-Aziz, Iqra. Habil. Nah, Halo, tes. betul. Amal awalu fa innal fi'lal mudhari'u Ah, yushkalu awaluhu nah, masih. Yushkalu awwaluhu. Kok mati?
bidhammati au bil fathati. Nah, Fayushakkilu bidhammati fayushkalu idza kana atau bisa juga madhihi fayushakkalu lah. rubaiyan. Terus, nah, Nahu arsala wa yursilu. Waqad mislul masala. muallifu bimisalaini wa huma yu waqad massala al muallifu bimisalaini wa huma yudahriju wa yukrimu libayani annahu la farqun La baina farqa. ay yakuna ar-rubaiyya ar-rubaiyu annahu la farqa baina ay yakuna ar-rubaiyu sahihul hurufi mislu yudahriju fa inna madhihi Madiyahu. dahraja wa hurufihi asliyatun fa inna madiyahu dahraja wa hurufuhu asliyatun au mazidan mislun yukrimu fa inna madiyahu akrama wal hamzatu zaidatun li anna aslahu karuma. Nah, hasbuk. Baik. هنا ذكر المصنف كيف يشكل أو يشكل awal fi'il madhi. Ya, bagaimana kita memberi baris pada awal fi'il mudhari. Maka disebutkan di sini fi'il mudhari itu bisa diberi baris awalnya dengan dhammah, bisa juga dengan fathah. Nah, kapankah dengan dhammah? Maka disebutkan dhammah itu apabila fi'ilnya rubaiyan. Maksud rubaiyan di sini adalah 4 huruf. Jadi fi'il madinya 4 huruf. Baik sulasi mazid atau rubai mujarrad. Seperti arsala yursilu. Maka yursilu ini diberisi dhammah ketika fi'il madinya adalah 4 huruf. Dan di sini penulis menyebutkan 2 misal. Yudahriju karena fi'il madinya dahraja 4 huruf. Wa yukrimu karena fi'il madinya akrama juga 4 huruf. Ya, berarti tidak ada perbedaan antara sulasi mazid atau rubai al-mujarrad. Ya, mazid itu berarti ada huruf ziyadah. Kalau mujarrad berarti hurufnya asli. Baik. Untuk lebih memahami hal ini, kita selesaikan dulu membacanya. Silahkan Muhammad. Di sini ada namanya Muhammad. Fadhal. Yang mana, Ustaz? Nah, Oh, baik. Wa yushkalu bil fathati idza kana madiyahu aqalla min al madhihi. arba'ati idza kana madihi aqalla min al arba'ati wa huwa الثلاثي مثل علم يعلم أو أكثر منها كالخماسي نحو انطلق ينطلق والسداسي نحو استخرج يستخرج وهذا إذا كان مبنيا للمعلوم فإن كان مبنيا لما لم يسمى فاعله ضم أوله كما سيأتي إن شاء الله في نائب الفاعل. Nah, ahsant. Yushkalu Ya. نعم Baik. Wa yushkalu bil fathah idza kana madhihi aqal min al arba'ah wa huwa as-sulasi. Alima ya'lamu. Ya, jadi kalau sulasi saja 3 huruf, maka fi'il mudhari'nya dimulai dengan fathah. Ya, atau lebih dari 4 huruf, ya khumasi atau sudasi juga dengan fathah. Adapun tentang fi'il mabni lil ma'lum atau mabni lil majhul insyaallah sanadkuruhu fi ma yata'allaqu bi na'ibil fa'il insyaallah. Jadi gini kesimpulannya dari yang kita sebutkan tadi. Fi'il ya secara umum itu ada fi'il sulasi namanya, ada fi'il ar-rubai. Sulasi itu berarti huruf aslinya ada 3.
Kalau rubai berarti huruf aslinya ada 4. Maka sulasi itu ada yang disebut dengan mujarrad, as-sulasi al-mujarrad. Berarti hanya ada huruf asli saja, ya, berarti 3 huruf saja. Ya. Nah, contohnya di sini fa'ala, berarti masuk di sini doroba, kataba, darasa dan seterusnya. Itu disebut dengan fi'il sulasi al-mujarrad. Ya, karena tidak ada huruf tambahan murni 3 huruf fi'il madhinya. Nah, ada juga yang disebut dengan fi'il as-sulasi al-mazid. Ya, yang mana di situ ada tambahan selain dari 3 huruf tadi. Dan sulasi mazid ini terbagi menjadi 3 macam. Ya, baik. Ini untuk rubai dulu ya, kita membahas rubai. Afwan, jadi sulasi tadi mujarrad dan mazid. Rubai juga ada 2. Ada rubai al-mujarrad, contohnya fa'alala. Jadi murni 4 huruf. Ya, contohnya fa'alala. Ada yang rubai mazid. Ya, ada tambahan di situ. Nah, kita mulai dari sulasi al-mujarrad sudah tadi. Sulasi mazid ada 3 macam. Ada mazid biharfin wahid, ada tambahan 1 huruf, af'ala, maka di sini ada hamzah tambahannya. Nah, sebagian mengatakan ini disebut dengan rubai. Ya, kenapa? Karena 4 huruf. Ya, kita bisa menyebutnya sulasi mazid biharfin wahid, atau juga nggak apa-apa dikatakan rubai. Ya, jadi nggak masalah. Atau biziyadati harfain, nahu ifta'ala. Nah, ada juga yang menyebut ini khumasi. Kenapa? Karena 5 huruf. Bisa juga disebut sulasi mazid, bisa juga khumasi, ya. Atau bisalah sati ahruf, ya, istaf'ala. Ada yang menyebutnya ini sebagai fi'il sudasi. Jadi ada yang menghitungnya dari huruf aslinya. Kalau yang mengatakan huruf asli, maka ini disebut dengan sulasi mazid. Tapi yang menghitung jumlah hurufnya, berarti ini sudasi, ya, terserah, sama saja. Nah, untuk rubai mazid juga ada biharfin wahid. Nahu tafa'lala. Maka ada juga yang menyebutnya khumasi. Atau biharfain berarti sudasi, misal if'an lala. Baik. Nah, jadi ini yang berpanah ini banyak yang menyebutnya sebagai fi'il sulasi. Kemudian yang hijau ini disebut dengan rubai. Ya, kemudian yang kuning ini disebut dengan khumasi, dan yang merah itu sudasi. Ya. Jadi jangan bingung kalau ada yang menyebutkan, loh ini kan bukannya sulasi mazid, kok dikatakan rubai. Ya, memang ada yang menyebutnya sebagai sulasi mazid, ada yang mengatakan rubai karena menghitung jumlah huruf. Nah, ini semuanya dilihat dari fi'il madhinya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita memberi harokat pada fi'il mudhari? Kalau fa'ala misalnya bisa yaf'ilu atau yaf'alu. Ya. Kemudian af'ala yuf'ilu, ifta'ala yafta'ilu, istaf'ala yastaf'ilu, fa'lala yufa'lilu, tafa'lala yatafa'lalu, if'anlala yaf'anlilu. Maka kita lihat ternyata yang warna merah, ya, yang warna merah berarti sulasi mujarrad, ya, kemudian fi'il khumasi sudasi. Itu semuanya dimulai dengan fathah ketika fi'il mudhari'nya. Ya, misal, nah kalau yang fa'ala ini berarti nanti fi'il mudhari'nya pasti dimulai dengan fathah. Fa'ala bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu, ya, bisa yaf'alu. Yang penting fathah. Nah, adapun yang kuning ini juga dengan fathah karena dia khumasi. Ya, ifta'ala yafta'ilu, tafa'lala yatafa'lalu. Nah, yang kuning ini berarti dimulai dengan fathah juga. Kalau yang merah juga dimulai dengan fathah. Istaf'ala yastaf'ilu atau if'an lala yaf'an lilu. Dimulai dengan fathah. Satu-satunya yang dimulai dengan dhammah adalah ketika dia rubai, yaitu yang berwarna hijau ini. Kotaknya yang berwarna hijau atau yang ditunjukkan dengan panah ungu. Nah, af'ala yuf'ilu. Begitu juga, ini hanya cuma menyebutkan satu contoh ya.
Untuk mazid biharfin wahid kan ada af'ala, ada fa'ala, yufa'ilu. Fa'ala, yufa'ilu. Jadi tiga-tiganya atau empat-empatnya itu tiga ya. Af'ala, fa'ala sama fa'ala. Yaitu semuanya dimulai dengan dhammah ketika fi'il mudhari'nya. Begitu juga fa'ala, yufa'ilu. Baik. Nah, jadi kesimpulannya kalau fi'il itu rubai, pasti fi'il mudhari'nya itu dimulai dengan dhammah. Adapun selainnya itu pasti fathah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian tentang i'rab fi'il mudhari'. Silakan Kurnia Rahman lagi. نعم أستاذ. المصنف حفظه الله تعالى قوله ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو أينبذن ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد وتتبعان لتبلون فإما ترين ولا يسدنك. هذا المبحث الثاني من الفعل المضارع وهو البحث في حكمه الإعرابي. فالفعل المضارع له حالتان، حالة بناء وحالة إعراب، وهو ينفرد عن الماضي والأمر بذلك لأنهما ملازمان للبناء. نعم. فيبنى المضارع في نعم. طيب ثم يتحدث هنا المؤلف عن آخر فعل المضارع. طيب قبل أن نشرح هذا نأخذ الخلاصة فقط، لأن هذا المبحث نبحثه إن شاء الله في اللقاء القادم. لكن الخلاصة في هذا أن الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين. الأول الفعل المضارع المبني، والثاني الفعل المضارع المعرب. Nah, jadi kalau fi'il madhi itu semuanya mabni. Fi'il amr juga semuanya mabni. Tapi kalau fi'il mudhari ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, mata yakunul fi'lul mudhari mabniyan? Awalan idza tasalat bihi nunun niswah nahu yadhhabna. Taib. Wa aidan idza tasalat bihi nunut taukid mubasharatan. Kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung. Contohnya yadhhabanna. Taib. Wa mata yakunu mu'raban fi ghairi dzalik. Ya, artinya selain bersambung dengan nun niswah, bersambung dengan nun taukid, maka hukumnya adalah mu'rab. Baik. Nah, jadi kalau hal ini sudah dipahami, baru kita syarah penjelasan mu'alif di sini tentang apa yang dimaksud dengan mubasyaratan nanti. Kemudian apa yang dimaksud dengan lafzan wa taqdiran, ya, nanti kita bahas secara rinci pada pertemuan yang akan datang, ya, yaitu pembahasan tentang bagaimana ketika fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid, ya. Bagaimana yazhabuna, kemudian ada nun taukidnya gimana, ya. Apa yang dihapus dan seterusnya itu lebih baik kita undur saja pada pertemuan yang akan datang karena pembahasannya panjang. Baik, mungkin inilah pelajaran kita hari ini. Kita simpulkan dulu ya pelajaran kita hari ini. Pertama, kita membahas tentang alamat fi'il mudhari dan kita sebutkan ada dua, yaitu dukhulu ba'dil huruf, di antaranya lam, lan, asin, saufa, lamul amr, dan la an-nahiyah. Kemudian dukhulu harfin min hurufil mudhara'ah wa hiya majmu'ah fi kalimah anaitu. Ya, dengan syarat hamzah itu menunjukkan mutakallim, nun menunjukkan mutakallimin, ya, atau yang mu'azzim nafsahu, al-ya tadullu al-ghaibah, dan at-ta tadullu ala al-khitab. Kemudian cara membarisi awal fi'il mudhari, kalau dia rubai, ya, yang rubai itu yang warna hijau. Nah, ini maka awal mudhari itu harus dhammah.
Selainnya yang berwarna merah itu adalah diawali dengan fathah. Baik. Dan yang terakhir pembahasan kita adalah pembagian fi'il mudhari menjadi dua macam. Ada fi'il mabni dan mu'rab. Mabni idza ittasalat bihi nunun niswah atau ittasalat bihi nunut taukid. Adapun mu'rab adalah fi ghairi dzalik. Wallahu taala a'lam. Baik, adapun masalah sarf kita ambil sedikit, hanya mengulangi pelajaran yang telah lalu. Baik, masih kawaid al-ibdal, al-ibdal. Al-qaidah ula. Baik. Al-ibdal huwa taghyiru harfin biharfin akhar lil munasabati fin nutqi. Al-qaidatul ula, idza kanat fa'u ifta'ala sadan aw dadan aw ta'an aw za'an tuqlabu ta'u ifta'ala ta'an. Ya, jadi apabila fa ifta'ala itu adalah huruf sad, dot, ta, za, maka ta ifta'alanya dirubah menjadi ta. Misalnya sobara, istabara menjadi istabara. Istabara. Da'raba, ittaraba, ittaraba. Ta'rada, ittarada menjadi ittaraba. Zolama, nah zolama ini asalnya iztalama, tapi boleh setelah ibdal zo kemudian to iztalama, atau dua-duanya dirubah menjadi zo izzolama, atau dua-duanya dirubah menjadi to ittalama. Al-qaidatu tsaniyah, idza kanat fa'u ifta'ala dalan aw zayan aw dzalan tuqlabu ta'u ifta'ala dalan. Da'ra'a asalnya iddara'a menjadi iddara'a. Zahara asalnya izdahara menjadi izdahara. Zakara iztakara menjadi boleh izdakara atau izzakara atau iddakara. Al-qaidatu tsalisah, idza kanat fa'u ifta'ala wawan aw ya'an tuqlabu hadhihi al-waw aw al-ya' ta'an wa tudghamu fi ta ifta'ala. Jadi wasala asalnya iwtasala, maka waw dirubah menjadi ta, jadilah ittasala. Yasara itasara asalnya ya dirubah menjadi ta, jadilah ittasara. Baik. Nah, ini sebenarnya kemarin di PR kan, cuman nggak ada yang ngirim. Ya sudah, kita jawab bersama. Bentar. Baik, silahkan Kurnia Rahman. Zajara wazan atau wazan ifta'alanya gimana? Istajaro. Nah, iztajara. Kemudian terjadi ibdal, Tak. jadilah. Taknya jadi dal. Istajaro. Baik, sebentar. Izdajara. Nah, Muhammad. Salaha. Eh, Asalnya asalnya istalaha ista pakai ta. Ifta'al. istalaha istalaha ist- Istalaha. istalaha. Nah, baik. Eh, Muhammad Ridho Al-Madihi. Ana ajabtu hadithan Ustaz. Muhammad idzan. لا أنا محمد رضا المديحي ظننت يعني أنا La indana Muhammadan huna. Muhammad Ridho نعم. Al-Madihi. Nah, fadhal. eh istadama Nah, istadama sora istadama istadama. Baik. Eh, Sayyidul Kiram. Fadhal. Sayyidul Kiram. Baik. Sakti.
Naam. Wa iu iu tazana jadi ittazana. Iutazana jadi ittazana. Nah, baik. Muhammad Ridho Al-Madihi. Nah, id da'awa idda'awa idda'awa Itta'awa gini ya. Asalnya itta'awa gini. awa idda'awa Jadi dalnya dirubah, sara taknya menjadi dal. Jadinya idda'awa idda'awa. Nah, karena idda'awa kita belum belajar tentang kawaid kawaid i'lal, jadi waw ini kita taharraka harful illah wan fataha ma qablahu quliba alifan, nanti idda'awa ini dirubah menjadi idda'a. Nah, kenapa wawnya berubah menjadi alif? Belum kita pelajari, nanti kita pelajari pas belajar kawaid i'lal insyaallah. Baik. Kurnia Rahman Naam. Zayada istayada. is sayada. Nah, Kalibatil ya'u dalan jadinya izdayada. nah is da ya da. Nah, ini juga kita belum pelajari. Jadi di sini ada huruf illah yaitu ya. Kalau dia berharokat dan sebelumnya fathah wajib dirubah menjadi alif. Ya, jadi izdayada berubah menjadi izdada, yazdadu. Nah, nanti belum kita pelajari ini. Baik, Muhammad. Naam, Ustaz. It, eh, It-talabah. Jadi asalnya talaba Oh, ayo, It-talabah. berubah menjadi It-talabah. nah menjadi to. Talaba. Baik, Sayyidul Kiram. Baik, Sakti. Ittaroda jadi ittoroda. Eh, jadilah ittoroda. Baik, Muhammad Ridho Al-Madihi. aywa iddakara Jadi asalnya idtakaro. iddakara iddakara Nah, fahuna yajuzu salah satu wujuh. Izdakara yajuz atau dua-duanya dirubah menjadi zal. Jadinya idzakara idzakara. ay Boleh dua-duanya dirubah menjadi dal. id Iddakara. Baik. ay Kurnia Rahman. Dharara ittarara. Nah, jadi dororo ini wajib diidgham ya. Ini dalam masalah qawaid idgham. Dharra. Asalnya dororo ya dirubah menjadi dorro. Ya, kemudian kita rubah menjadi ifta'ala jadinya Ittarra. Ittarra. itarro. Hakala. Suma ba'da ibdal Naam. Ittarra. ittarro. Tamam. Muhammad. Fadl Muhammad. Baik. Eh, baik. Enggak ada respon. Sakti. Naam. Iutasofa ittasofa. Yuk. Tasofa berubah menjadi ittasofa.
Baik. Muhammad, silakan nyalakan mic-nya. Baik, masih mati. Muhammad Ridho Al-Madihi. Iwa'adha. Iu, Wa'adha. iu, ta'adha. Ada, Iwta'adha. Itta'adha. nah, jadi wawunya dirubah menjadi ta. Itta'adha. Itta'adha. Baik. Ba'da dzalik Kurnia Rahman, Zahara. Zaharah iztahara. Nah, Iztahara. Berubah menjadi Thumma izdahara. Izdahara. Nah, baik. Muhammad, itu ke mute kayaknya tuh. Nah, dah. Betul? Salam, Ustaz. Iutahama, Iu, tahama. Berubah. ittahama. Nah, ittahama. Baik. Sakti. Iuta'ada berubah menjadi itta'ada. Nah, itta'ada. Baik. Terakhir. Tadi Sakti ya. Berarti Muhammad Ridho Al-Madihi. Iwtawaq. Iu. Iwtawaqa. Iwtawaqa. Iuta. Oh iya. Ittaq. Ittaqaya. Ittaqaya. Iwtawqaya. Berarti Ittaqa. ittaqoya. Nah, nanti ini belum kita pelajari juga. Ini sama qaid i'lal semuanya. Jadi kalau ada huruf illah seperti ini, ya ini huruf illah. Kalau dia berharokat dan sebelumnya fathah, wajib dia dirubah menjadi alif. Jadilah ittaqo. Itu belum belajar. Insya Allah setelah ini minggu depan kita akan belajar qawaid i'lal. Ya, jadi banyak permasalahan di qawaid i'lal itu yang tidak diketahui oleh thalib. Ya, jadi penting untuk kita bahas. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Inilah pelajaran kita hari ini. Baik, ada pertanyaan? Silahkan. Ustaz. Betul. Manfaat apa yang kita mempelajari Qawaidul I'lal ini apa Mhm. Ustaz yang paling dirasa di dalam lughah, dalam bahasa? Baik, nanti sebenarnya ada kita bahas tentang qawaidul i'lal, mukaddimahnya itu apa gitu. Apa sih fungsinya kita mempelajari qawaid i'lal gitu ya. Tapi untuk ibdal sendiri kita ingin mengetahui usul kalimah itu apa. Ya, misalnya kita dapati ternyata ada ittahama. Baik, ittahama ini artinya apa gitu ya? Artinya asal kalimatnya itu apa? Ya, asalnya kata ini kok bisa dua gitu dari mana? Oh, ternyata kita telusuri, ternyata asalnya dari kata iutahama, berarti asal dari ta ini adalah wow, itu berasal dari adanya kaidah ibdal di situ. Ya. Nah, biasanya kalau antum membuka buku-buku tafsir atau buku-buku fikih, ya, antum akan mendapati ternyata para ulama menyebutkan ya ada istilah tertentu. Oh, ini asal kalimatnya dari kata wow, misalnya dal dan seterusnya. Pokoknya ada usul kalimat yang disebutkan. Kalau antum tidak mempelajari kaidah ibdal, antum nggak paham maksud ya ulama menyebutkan ini apa, dari mana usul katanya. Ya, oh ternyata dari kata ibdal. Begitu juga antum akan mendapati ada kaidah-kaidah seperti ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya, asalnya ifta'ala
ya tuqlabuta ifta'ala dalan dan seterusnya. Ini juga kadang disebutkan dalam bukan hanya dalam masalah lughah tetapi juga dalam buku-buku fikih dan tafsir. Ya, banyak para ustadz-ustadz yang baca ini mereka lewat gitu aja. Ya, lewat begitu aja. Ya, karena tidak paham maksudnya apa. Nah, itu karena tidak dipelajari dalam apa ilmu sorf. Ya, kita sorf itu lebih fokusnya kepada apa coba? Ke tasrifnya, bagaimana mentasrifkan fiil. Sementara kita jarang membahas tentang qawaid i'lal di situ. Ya, jadi untuk memahami usul kalimah dari mana, kemudian memahami arti dari kalimat itu sendiri. Karena bisa jadi ada yang nggak paham, misalnya ini ifta'ala atau infa'ala. Karena ifta'ala dengan infa'ala itu beda secara makna nanti. Nanti kita akan sebutkan tentang uh, ma'ani siyaq zawaid insya Allah. Baik. Nah, jadi pembahasan tentang ini memang jarang dibahas, tapi ini menurut Ana penting ya. Jadi ketika kita baca kitab itu hal-hal yang membuat iskal kita dalam baca kitab itu kadang kembalinya kepada kaidah-kaidah sorof seperti ini. Nah, yang mana kalau kita tidak belajar kaidah-kaidah ini, akhirnya kita nggak paham apa maksudnya atau bagaimana cara membacanya. Baik. Jadi kalau dalam praktik malah dibalik Ustaz ya berarti. Iya. Dari yang udah Ah, jadi ke yang belum gitu sih. misalnya izdaharo, kita munculnya ada izdaharonya, gitu ya. Tunggu, ini kok dal dari mana gitu kan? Kita mau ambil dari mana itu kan? Asal kalimatnya itu apa? Maka kita harus kembalikan. Oh, ada dal ini kan bisa jadi asalnya adalah tak istaharo. Ya, akhirnya jadilah ifta'ala. Oh, ini wazannya apa aja? Ifta'ala berarti. Karena bisa jadi ada yang menganggap bahwasanya dal ini huruf asli bukan tak gitu ya asalnya. Karena dal itu kan memang asalnya bukan huruf tambahan tapi huruf asli. Tapi ketika kita tahu kaidah i'lal berarti kita tahu bahwasanya dal ini adalah tambahan. Nah, ada lagi? Baik, nanti yang jelas ini untuk qawaid ibdal ya sebenarnya masih banyak qawaid ibdal tapi ini yang sering kita temui di dalam buku yang khusus berkaitan tentang if ta'ala. Ya, nanti ketika kita belajar tentang i'lal ya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan wazan sarfi ya, kemudian isnadul af'al ila dhamair itu semuanya berisi qawaid-qawaid yang kalau kita kuasai itu insya Allah memahami sorof itu lebih mudah, terutama ketika kita mendapati timbangan-timbangan yang membingungkan di kitab. Baik, Ana rasa cukup sampai di sini. Ya, karena sudah jam 3 sore di sini, ya di sana mungkin jam 10-an ya, 10 pagi. Baik, Ana rasa cukup Iya sampai Ustaz. di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz. Allah